नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर एणिकी मागणा राशन सहित हिताधिकारी को मिलिबो 1000 टंका। नुआ वर्ष रे राशन कार्ड धारी को मिलिबो बड़ भेटी। मागणा राशन सह मिलि पारे 1000 टंका। जदि आपण मागणा राशन हिताधिकारी तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत उपयोगी, कारण वर्तमान सरकार केवल राशन कार्ड रे गहम चाउल भली मागणा खाद्य सामग्री देबो नहीं, बरं प्रत्येक को 1000 टंका देबाकू योजना करिछन। जेउ माने ई केवाईसी करिछंती केवल सही लोक माने एही लाभ पाइबे। एथिपई हिताधिकारी को मध्य किछि शर्त पूर्ण करबाकू पड़िबो। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नुआ वर्ष पूर्व एही राशि ग्रहण करिवार घोषणा करा जाय पारे, तथापि सरकार कोनोसी सरकारी घोषणा करि नाहांती। अतिरिक्त लाभ योजना रे केवल बीपीएल कार्ड धारकों को अंतर्भुक्त करिया पई सूचना अछि। एहा कुआ जाउछि जे एपरि परिवार अछंती जेउठारे रोजगार करिबाकू केही नाहांती किंबा सेमानकर वार्षिक आय 1 लाख रु कम, एभली परिवार को एही लाभ मिलिबो। परवर्ती खबर, गणमाध्यम रे अंगनवाड़ी कर्मी बड़ निर्देश देले उपमुख्यमंत्री। लोअर पीएमजी रे अंगनवाड़ी कर्मी को गण धारणा सरकारी मान्यता सांग को दरमा वृद्धि दाबी रे एकाठी होइचंती हजार हजार अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। बहिष्कार होइतिबा कर्मी को पुनः नियुक्ति निर्वाचन पूर्व सरकार देथिबा प्रतिश्रुति लागू करबा पई दाबी करी आंदोलन को ओल्हाइछन। भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे अंगनवाड़ी कर्मी को गण विक्षोभ नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभादीप परिडा प्रतिक्रिया रखिछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती नुआ सरकार आसीबार मात्र 6 मास होईची, प्रथमे सरकार सह आलोचना करंतु, आलोचना परे राजरास्ता को आंदोलन पई आसंतु बोली उपमुख्यमंत्री प्रभादीप परिडा प्रतिक्रिया रखिछंती। परवर्ती खबर, देइथिले नवीन नेई गले मोहन सरकार। नवीन ओडिशा तथा बीजेडी गत निर्वाचन घोषणा पत्रर 3 नंबर प्रतिश्रुति थिला सशक्त महिलार ओडिशा, नवीन ओडिशा। यार अर्थ हेउछि आगामी 10 वर्ष रे महिला को 20,000 कोटी टंकार सरकारी व्यवसाय दिया। स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मानक 15 लाख टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण प्रदान करा जिवो। महिला उद्यमी 10 लाख पर्यंत ऋण देवा पई 100 कोटी टंकार कपर्स फंड तैयारी करा जिवो। किंतु बीजेपी ओडिशार महिला मानक पई केउ दिग और केउ प्रसंग गुड़िकर समाधान करने को प्रतिश्रुति देइछंती, एही प्रश्न करिछंती पूर्वतन सांसद डॉक्टर अमर पट्टनायक। परवर्ती खबर, 1 कोटी नुआ घर पई पीएम आवास योजना रे आरंभ हेला आवेदन। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार पीएम आवास योजना 2.0 आसीची। एथिरे लोकंको घर तैयारी पे आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। शहर क्षेत्र में आर्थिक दुर्बल एवं मिडिल क्लास परिवार मानक पई 9 अगस्त 2024 रे केंद्रीय मंत्रालय पीएमएवाई 2.0 को मंजूरी दिया जाई अछि। एही योजना रे 1 कोटी नुआ घर निर्माण करा जिवो। आवास एवं शहर मामलार मंत्रालय अनुसार प्रति यूनिट 2.30 लाख टंका स्वीकृति करा जिवो। एही योजना अनुसार शहर क्षेत्र में गत पर्यायर 1.18 कोटी को घर मंजूरी दियैतिला। 85.5 लाख रु अधिक घर तैयारी करा जाई अछि एवं हिताधिकारी मानकु टंका दिया जाइछि। एही योजना सारा भारत रे लाभार्थी नेतृत्व रे निर्माण, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एफिडेबल रेंटल हाउसिंग एवं शुद्ध सब्सिडी योजना भली विभिन्न क्षेत्र में लागू करा जिवो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अनुसार 1 कोटी नुआ घर पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ होई। परवर्ती खबर, नूतन शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट अनुमोदन। जानतु पिलांकर नामलेखा बयस ठारू बोर्ड परीक्षार संपूर्ण डिटेल्स। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नूतन शिक्षा नीति को केंद्र सरकार कैबिनेट अनुमोदन मिली। दीर्घ 36 वर्ष पर देश में नूतन शिक्षा नीति कार्यकारी हेबाकू जाउछि। 10th रे आउ बोर्ड परीक्षा हेबो नै। बोर्ड केवल द्वादश श्रेणी रे अनुष्ठित हेबो। स्टैंडर्ड 5 श्रेणी पर्यंत छात्र मानकू केवल मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं जातीय भाषा रे शिक्षा दिया जिवो। अवशिष्ट श्रेणी रे संपूर्ण इंग्रजी किंबा आंचलिक भाषा सहित इंग्रजी को गोटे विषय भाव में शिक्षा दिया जिवो। पूर्वरु 10th रे बोर्ड परीक्षा बाध्यतामूलक थिला, आउ ताहा रहिबो नै। 9th रु 12th श्रेणी पर्यंत सेमिस्टर परीक्षा अनुष्ठित हेबो। विद्यालय शिक्षा 5+3+3+4 सूत्र अनुसार शिक्षा दिया जिवो। परवर्ती खबर, कटि जिवो आपनको राशन कार्ड आउ मिलिबनी चाउल कि गहम। राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर। राशन कार्ड रु केते जण उपभोक्तांको नाम काटी दिया जिबार संभावना रहिछि। सरकारक पक्षरु जारी गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा करा जाय अछि। तुरंत किछि जरूरी काम कराई नियंतु, नचेत राशन कार्ड रु आपनको ना काटी दिया जिवो।
ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି କରାନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏବଂ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିଲେ ତାହା କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଆସନ୍ତା ନୂଆବର୍ଷଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ସରକାର। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 6ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଅଂଶ ଭାବରେ 4ଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରାମ ଗୃହ ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 35 ଘର ମଞ୍ଜୁର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଲି ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଅତି କମ୍ରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 400 ବର୍ଗଫୁଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଆସିବ। ଆଇନରେ ଥିବା ରିଲିଫ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ରିଲିଫ୍ ଶବ୍ଦ ଦୟା ଭାବ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଧାରା 3ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିରୁ କମ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ 3 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିପିପି ମୋଡରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରବିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରଚନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1100 ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏକାବେଳେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଶର 27,000 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାଲିକ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହତ ହେଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା ରାଇସୁଙ୍ଗାଠାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆହତ ଓ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇସୁଙ୍ଗା ଶନି ପଡ଼ିଆରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ରାଜାରାଣୀ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ହଠାତ୍ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବହୁ ଦର୍ଶକ ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିପିପି ମୋଡରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରବିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରଚନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1100 ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
खूब शीघ्र राज्य में आयुष्मान योजना कार्यकारी हेब एवं एका बेले 3.5 कोटी लोकंकु एथिरे प्राय देशर 27,000 डाक्तरखाना मागणार उन्नत चिकित्सा जोगाई दिए बोली से कहिथिले। मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व में राज्य सरकार राज्यर स्वास्थ्य समस्यागुड़ी समाधान करिबारे दृढ़ संकल्पबद्ध बोली डॉक्टर महालिंग कहिथिले। परवर्ती खबर सरकार बड़ घोषणा बढ़ला पीएम किसान स्वतंत्र अभियान अवधि। भारत एक कृषि प्रधान देश। भारतर 50% अधिक लोक चाषरू रोजगार करती। सेथिपई सरकार विशेषकर कृषक मानक पई अनेक योजना मध्य आनिछंती। जो माने चाष करी पर्याप्त अर्थ रोजगार करने को सक्षम नुहंती ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଯାଏ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଡର। 4,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ମାଲକାନଗିରି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ହେବ। ସେହିପରି ମାଟାପାକାଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୋହନ, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କରିବେ ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାଲ୍ୟବନ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସମୟ ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର। ମମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଭାଜପା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ହୁମାୟୁ କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବାବ୍ରି ପରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଜପା ନେତା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମସଜିଦ ଘୋଷଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ବିଷୟରେ କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାଲ କହିଛନ୍ତି ମସଜିଦ ଘୋଷଣା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଭାଜପା ନେତା ଶଙ୍କର ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମସଜିଦ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମସଜିଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଘୋର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବ ବିଶ୍ୱ। ବଦଳୁଛି ଜଳବାୟୁ, କମୁଛି ଆୟୁଷ। ଏବେଠୁ ସଜାଗ ନହେଲେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ମାତ୍ର 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ପୃଥିବୀର 77% ଭାଗରେ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ, 40%ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଟାଙ୍ଗରା। ଆଗକୁ ଘୋର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବ ବିଶ୍ୱ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର 77%ରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀର 40%ରୁ ଅଧିକ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ଚାଲିଥିବା 16ତମ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଣି ନଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତର ଆକାରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1/3 ବଡ଼। ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର 3% ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ସୌରଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ, 2027 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ।
विश्वर सर्वबृहत घरोई सौरशक्ति योजना हेउची पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना बा पीएमएसजी एमबीवाई भारत वर्ष में सौर शक्तिर रूपांतरीकरण कार्यक्रम यह विशेष सहायक हो पारिछि। मार्च 2025 सुधा 10 लाख, अक्टोबर 2025 सुधा 20 लाख, मार्च मास 2026 सुधा 40 लाख, मार्च 2027 सुधा 1 कोटी आवश्यक जंत्रपाति लगाइबाकू लक्ष्य रखाଯାଇଛି। प्रति मास पिछा 70,000 लेखाएं 9 मास भितर 6.3 लाख आवश्यक जंत्रपाति लगाइथिबा कुहाଯାଇଛି। फेब्रुआरी 2024 रे एही योजना आरंभ हेबा परे प्रति मासरे लगाइथिबा जंत्रपाति को एबे 10 गुणा वृद्धि करबाकू लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ए क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश विशेष अग्रगति करिछि। सौर शक्ति जंत्रपाति लगाइबा नै प्राथमिक पर्याय रहिथिबा समस्त समस्या को एहा भितरे समाधान कराइछि। आवश्यक शक्ति संस्थापन लागि वितरक कंपनी गुड़िक काम करिसेंती। एपरिकी 10 किलोवाट पर्यंत सिस्टम लागि टेक्नोलोजी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बा टीएफआर को छाड़ कराଯାଇଛି। वितरक कंपनी गुड़िकर परिदर्शन द्वारा सब्सिडी मंजूर हेबा सह नेट मीटर संस्थापन प्रक्रिया त्वरान्वित हेउछि। 3 किलोवाट पर्यंत सिस्टम लागि जन समर्थ पोर्टाल भी व्यवस्था कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर, जनवरी 1 रु चाषी को मिलिबो 2 लाख बंधक मुक्त ऋण। चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान पई भारतीय रिजर्व बैंक बंधक मुक्त कृषि ऋण परिमाण 2 लाख टंका को वृद्धि करिछि। 2025 जनवरी 1 रु यह लागू हेबो। कृषि क्षेत्र में उत्पादन खर्च बढ़ुथिबारु छोट और नाममात्र चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान पई आरबीआई एही घोषणा करिछि। प्रति कृषकों को ऋण को 2 लाख टंका पर्यंत बंधक मुक्त कृषि और कृषि संबंधी ऋण देबाको आरबीआई देशर समस्त बैंक को निर्देश देइछि। पूर्वरु यह 1.6 लाख टंका थिला। चाषरे बढ़ुथिबा उत्पादन खर्च और चाषी पई ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करबा पई ए निष्पत्ति नेथिबा कृषि मंत्रालय कहिछि। परवर्ती खबर, रेलपथ निर्माण में विकास हेब शिल्प भित्तिभूमि कहिले मुख्यमंत्री। मालकानगिरी जिलार विभिन्न विभाग में किभली कार्य चलिछि एवं जिलार विकास नहीं क्रियाशील हेबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जिला परिषद सम्मिलनी कक्षठारे शनिवार एक समीक्षा बैठक करिसेंती। जिले में रेलपथ भित्तिभूमिर विकास, जातीय राजपथ, पूर्त, ग्राम्य उन्नयन समेत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति उन्नयन, संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण विभागर विभिन्न योजना गुड़िक यथा समय कार्यकारी करी प्रकल्प गुड़िक अग्राधिकार भित्तिरे संपूर्ण करने निमंते मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। शिक्षार मूलदुआ सुदृढ़ करने अति कम गोटे विद्यालय में 2 जण लेखाई शिक्षक नियुक्ति को सुनिश्चित करने गुरुत्वारोप कराइछि। परवर्ती खबर, सरकारी कटकणा सत्वे आईन को उल्लंघन कर 184 धारा लागिथिबा एक विवादीय जमीर एक दलित गोष्ठी धान काटी नेइछन्ति, जहाँ जमी विवाद को एक भिन्न मोड़ देइछि। सूचना योग्य बेलकुंडा तहसिल अंतर्गत बड़ दोनगा मौजार प्लॉट नंबर 503 एवं प्लॉट नंबर 506 रे थिबा 3 एकर सरकारी जमी को नहीं ग्रामर सबन एवं असबन गोष्ठी मध्य दीर्घ दिन हेब विवाद लगी रही। चलित वर्ष सरकार कटकणा सत्वे यही विवादीय जमी ग्रामर असबन गोष्ठी धान चाष करथिले। एहाकु नै ग्रामर सबन गोष्ठी शासन प्रशासन द्वारस्थ होइथिले। एने गत 2 तारिख में भंजनगर उपजिलापाल सम्मिलनी कक्ष उपजिलापाल अनिल कुमार सेठी, बेलकुंडा तहसिलदार कलाकृष्ण प्रधान, भंजनगर उपखंड आरक्षी अधीक्षक सुजित कुमार नायक, गांगपुर भारप्राप्त थाना अधिकारी आर्तत्राण दानी उपस्थित उभय गोष्ठी मध्य बुझामणा करने को चेष्टा कौन निष्कर्ष बाहरी नथिला। फल प्रशासन बाध्य होई धान चाष होइतिबा विवादीय जमी रे नाली पताका लगाई 184 धारा जारी करथिले। परवर्ती खबर, ओडिशा रे पसी पारिबनी बाहर राज्यर धान गाड़ी। 9टी जिले में सतर्क दृष्टि रखिछि 40टी एनफोर्समेंट टीम। वर्तमान राज्य में धान किणा प्रक्रिया जारी रही बेले एभली निष्पत्ति नेइछन्ति राज्य सरकार। यह उपर कड़ा नजर रखा सहित सीमांत अंचल में एनफोर्समेंट टीम मुतयन कराइछि। एही टीम गुड़िकर प्राय 120 जन अधिकारी और कर्मचारी नियोजित अछन्ति। बाहर राज्य धान गाड़ी देखिले त्वरित पदक्षेप ग्रहण कराଯାଇଛି। एपरिक संपूर्ण जिलार जनसाधारण और कृषक मानक मध्य ए संक्रांत व्यापक सचेतनता सृष्टि कराଯାଇଛି। एभली किछि घटना नजर को आसिले तुरंत जणाइबाकू जिला प्रशासन पक्षर परामर्श दियाଯାଇଛି। आवश्यक पड़े पर्यायक्रमे आहुरी मध्य संपूर्ण जिले में मुतयन कराଯିबो। परवर्ती खबर, मधुपाटना छकरे जलिगला मो बस। शनिवार कटक मधुपाटना छकरे मो बस रे अग्निकांड होइछि। स्थानीय लोकों कहवा अनुसार अघटन समय बस रे केवल यात्री नथिले। कटक रे मात्र 6 मास मध्य मो बस रे निया लागिबा यह होछि द्वितीय घटना। बस रे केते यात्री थिले ता जणा पड़ी नाही। शनिवार संध्या प्राय 8टारे बसटी भुवनेश्वर कटक फेरुथिला। मधुपाटना छकरे पहुंचवा बेले निया लगी जाइतिला।
ଏହି ବସ୍ଟି ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳି ଯାଇଛି। ବସ୍ରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।